يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف اكزرسيس عن dérivabilité de fonction. رح نبلش بالاكزرسيس 1. بيقول لي بهيدا الاكزرسيس en appuyant sur la définition de nombre dérivé, étudier la dérivabilité de f en a, puis calculer si possible f' de a dans chacun des cas suivants. بأول cas عاطيني ال f de x égale 2x2 moins 4x plus 1 وعاطيني ال a égale 2. حتى أدرس dérivabilité la fonction f en a لازم نجيب الليميت لل f de x moins f de a على x moins a lorsque x tend vers a. إذا هيدا الليميت existe et fini بتكون الفونكسيون dérivable en a. بهيدي الحالة on peut calculer f' de a. Sinon يعني إذا الليميت n'existe pas ou bien cette limite n'est pas finie يعني بيساوي infini, dans ce cas f n'est pas dérivable en a et aussi f' de a n'existe pas. Donc pour étudier la dérivabilité de f en 2, il faut chercher limite la f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. On a f de x égale 2x2 moins 4x plus 1. Et on a f de 2, c'est égal 2 fois 2 au carré, moins 4 fois 2 plus 1, c'est égal 1. بصير عندي أنا limite لل f de x moins f de 2 على x moins 2 lorsque x tend vers 2 بيساوي limite lorsque x tend vers 2 ل 2x2 moins 4x plus 1 اللي هي ال f de x moins ال f لل 2 هي 1 عملنا لها calcul sur x moins 2. يعني c'est égal limite lorsque x tend vers 2 ل 2x2 moins 4x sur x moins 2. هلا si on met à la place de x2 رح يطلع عندي 0 sur 0. حتى حل الفورم indéterminée 0 sur 0 بعمل factorisation. Alors on met 2x en facteur. بصير هيدا الليميت بيساوي limite lorsque x tend vers 2 ل 2x facteur x moins 2 sur x moins 2. On simplifie par x moins 2 بيطلع c'est égal limite ل 2x. Lorsque x tend vers 2 on met à la place de x2 بيطلع عندي 2 fois 2 alors c'est égal 4. Comme limite la f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 existe et finit, on dit alors que la fonction f est dérivable en 2. أنا عم جيب الليميت بال 2 طلع هيدا الليميت existe et finit, on dit alors que la fonction f est dérivable en 2. Et que vaut le nombre dérivé de f en 2? C'est-à-dire que vaut f' de 2? f' de 2 بيطلع بيساوي الليميت اللي طلع معي يعني 4. On passe à la deuxième partie. بهيدي البارتي عاطيني f de x égale x moins 1 sur x وال a égale moins 1. يعني أنا بدي أدرس الديريفابيليتي de f en moins 1. حتى أدرس الديريفابيليتي لل f en moins 1 بدي أشوف الليميت لل f de x moins f de moins 1 sur x moins 1 يعني plus 1 lorsque x tend vers moins 1 إذا هو existe et fini ou non. معي أنا l'expression لل f de x هي x moins 1 sur x. Il reste à chercher f de moins 1. Le f لل moins 1 بتساوي moins 1 moins 1 sur moins 1. يعني c'est égal moins 1 plus 1 c'est égal 0. Alors limite لل f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 c'est égal limite لل x moins 1 sur x لأن عندي أنا ال f لل moins 1 égal 0 sur x plus 1. حتى أعمل calcul لهيدا الليميت بجيب même dénominateur بيطلع c'est égal limite لل x2 moins 1 sur x le tout divisé par x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. يعني c'est égal limite لل x2 moins 1 sur x facteur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. أكيد إذا بحط محل ال x moins 1 هيدا الليميت رح يطلع عندي 0 sur 0. Pour cela il faut factoriser le numérateur. الفورم factoriser le numérateur هو x moins 1 facteur x plus 1. Et puis on simplifie par x plus 1 بيطلع c'est égal limite lorsque x tend vers moins 1 لل x moins 1 sur x. On met à la place du x moins 1 بيطلع عندي moins 2 sur moins 1 يعني c'est égal 2. Comme cette limite existe et finit, on dit alors que la fonction f est dérivable en moins 1. بما انه انا عم جيب الليميت بال moins 1 طلع الليميت existe et finit معناتها الفونكسيون dérivable بال moins 1. Avec le nombre dérivé de f en moins 1 اللي هو f' de moins 1 بيساوي الليميت اللي طلع معي يعني هو 2. Troisième partie, on a f de x égale 2 moins radical de x moins 3. بدي ادرس الديريفابيليتي لل f
بالتروا. حتى ادرس الديريفابيلité للf بالتروا il faut chercher limite للf de x moins f de 3 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3. معي انا الf de x هي 2 moins radical de x moins 3. على جنب بجيب الf للتروا. الf للتروا هي 2 moins radical de 3 moins 3 يعني c'est égal 2. بصير عندي هيدا الليميت بيساوي ليميت lorsque x tend vers 3 لل 2 moins radical de x moins 3 اللي هي الf de x moins الf de 3 طلعناها 2 sur x moins 3. 2 moins 2 بيروحوا بيطلع سي ايجال ليميت للموان راديكال دو x moins 3 sur x moins 3. اكيد اذا بحط محل ال x 3 رح يطلع عندي 0 sur 0. لهيك انا بعمل فاكتوريزاسيون ال x moins 3 بتساوي راديكال دو x moins 3 او كاري. يعني هيدا الليميت بيصير بيساوي ليميت lorsque x tend vers 3 للموان راديكال دو x moins 3 sur radical de x moins 3 au carré حطيتها محل ال x moins 3. On simplifie par radical de x moins 3 بصير هذا الليميت بيساوي limite lorsque x tend vers 3 لل moins 1 sur radical de x moins 3. On met à la place de x 3 بيطلع c'est égal le moins 1 sur radical de 0. Radical de 0 c'est égal 0. Nombre sur 0 c'est égal infini. بما انه الليميت لل f de x moins f de 3 على x moins 3 lorsque x tend vers 3 égal infini, on dit dans ce cas انه ال f n'est pas dérivable en 3. وبهيدي الكا اكيد ال f prime de 3 n'existe pas. On passe à la quatrième partie. عندي الفونكسيون f de x égale 1 moins valeur absolue de x. بدي ادرس الديريفابيلité en 0. انا قبل ما ادرس الديريفابيلité رح اكتب الفونكسيون f بدون الفالور absolue. بدون الفالور absolue الفونكسيون f بتساوي 1 moins x اذا ال x بوزيتيف. لان اذا ال x بوزيتيف الفالور ابسولي لل x بيساوي x بتصير الفونكسيون f بتساوي 1 moins x. اذا ال x نيجاتيف الفالور ابسولي لل x بيساوي moins x بتصير عندي الفونكسيون f بتساوي 1 moins x يعني 1 plus x. Pour étudier la dérivabilité de f en 0, il faut étudier la dérivabilité de f à gauche de 0 et à droite de 0. Pour cela, on cherche limite la f du x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins pour étudier la dérivabilité de f à gauche de 0. Et puis il faut chercher aussi limite la f du x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus pour étudier la dérivabilité de f à droite de 0. خلينا نبلش بهيدا الليميت. حتى اجيب الليميت lorsque x tend vers 0 moins لل f du x moins f de 0 على x moins 0. Premièrement, il faut calculer f de 0. f de 0 بتساوي 1 moins valeur absolue de 0 يعني c'est égal 1. Et aussi lorsque x tend vers 0 moins يعني ال x inférieur à 0. إذا ال x inférieur à 0 معناتها ال f du x égale 1 plus x. Alors limite la f du x moins f de 0 على x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins c'est égal limite لل 1 plus x اللي هي ال f du x lorsque x inférieur à 0 moins ال f لل 0 c'est égal 1 sur x moins 0. 1 moins 1 بيروحوا بيطلع c'est égal limite لل x sur x lorsque x tend vers 0 moins x sur x c'est égal 1 معناتها هيدا الليميت بيساوي 1. هذا بالنسبة للليميت لل f du x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins. Aussi on cherche limite lal f du x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Le f de 0 ne change pas. Le f du x lorsque x tend vers 0 plus يعني ال x positif معناتها ال f du x هي 1 moins x. يعني هيدا الليميت بيساوي ليميت لل 1 moins x اللي هي f du x moins ال f de 0 c'est égal 1 sur x moins 0. 1 moins 1 égale 0 بيطلع c'est égal limite لل moins x sur x, on simplifie par x بيطلع c'est égal moins 1. On remarque que limite لل f du x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins différent que limite لل f du x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. هذا بيعني الليميت en 0 لل f du x moins f de 0 على x moins 0 n'existe pas. C'est-à-dire f n'est pas dérivable en 0. لأن حتكون ال f dérivable en 0 بده يكون النمبر dérivé à gauche de 0 بيساوي النمبر dérivé à droite de 0. هذا بالنسبة للإكزرسيس 1. بالإكزرسيس 2 بيقول لي étudier la dérivabilité de la fonction f en 1.
عاطيني fonction f هيدي fonction définie par morceau. Le f de x égale 2x2 moins x si x inférieur ou égal à 1. Ou le f de x égale x2 moins 1 sur x plus 1 si x strictement supérieur à 1. حتى ادرس الديريفابيلتي للf بال1 بدي ادرس الديريفابيلتي للf à gauche de 1 ou à droite de 1. حتى ادرس الديريفابيلتي de f à gauche de 1 لازم جيب الليميت للf de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. هيك انا بكون عم بدرس الديريفابيلتي de f à gauche de 1. lorsque x tend vers 1 moins عندي ال x يعني inférieur à 1 يعني ال f de x هي 2x2 moins x. et aussi ال f لل1 بتطلع انا وين في عندي ايجاليتي. عندي ايجاليتي باول انترفال يعني حتى اجيب ال f لل1 il faut mettre à la place de x1 dans l'expression 2x2 moins x. بيطلع c'est égal 2 fois 1 au carré moins 1 يعني égal 1. alors limite lorsque x tend vers 1 moins لل f de x moins f de 1 على x moins 1 c'est égal limite lorsque x tend vers 1 moins la 2x2 moins x اللي هي ال f moins ال f لل1 égal 1 sur x moins 1. حتى اجيب هيدا الليميت بحط محل ال x1 بيطلع c'est égal 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. حتى حل الفورم indéterminée بعمل factorisation ل 2x2 moins x moins 1. comme c'est un trinôme de second degré حتى اعمل له factorisation بدي اجيب الراسين يعني بدي احل الايكواسيون 2x2 moins x moins 1 égale 0. هون عندي انا a plus b plus c égale 0 يعني عندي دو راسين هن ال 1 وال c sur a يعني moins 1 demi. بس جيب الراسين للترينوم دو سكوند ديجري بيكون الفورم فاكتوريزي له هو a فاكتور x moins x prime فاكتور x moins x سكوند يعني 2 فاكتور x moins x prime هي x moins 1 فاكتور x moins x سكوند يعني x plus 1 demi. بفوت ال 2 على هيدا الفاكتور بصير عندي 2 fois x 2x و 2 fois 1 demi 1 يعني الفورم فاكتوريزي هو x moins 1 فاكتور 2x plus 1. بعد ما اجيب الفورم فاكتوريزي ل 2x2 moins x moins 1 صار فيني انا ارجع اجيب هيدا الليميت يعني الليميت لل f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins بيساوي ليميت لل x moins 1 فاكتور 2x plus 1 خدتها انا محل 2x2 moins x moins 1 sur x moins 1. بعمل simplification par x moins 1 بيطلع هيدا الليميت بيساوي ليميت لل 2x plus 1 on met à la place du x1 بيطلع الليميت بيساوي 3. بما انه الليميت لل f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins existe et finit, on dit que la fonction f est dérivable à gauche de 1 avec le nombre dérivé de f à gauche de 1 égale 3. هذا بالنسبة للدérivabilité à gauche de 1. Aussi, il faut étudier la dérivabilité de f à droite de 1. Pour cela, il faut chercher limite de f de x moins f de 1 à la x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Lorsque x tend vers 1 plus, يعني ال x supérieur à 1 يعني ال f de x هي x2 moins 1 sur x plus 1. ال f de 1 ما بتتغير بيصير عندي هيدا الليميت بيساوي ليميت لل x2 moins 1 sur x plus 1 اللي هي ال f de x lorsque x est supérieur à 1 moins 1 اللي هي ال f de 1 على x moins 1 plus 1 moins 1 بيروحوا بيطلع هيدا الليميت بيساوي ليميت لل x2 moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. بجيب même dénominateur بيطلع c'est égal limite لل x3 moins 1 sur x facteur x moins 1. إذا بحط محل ال x1 هيدا الليميت رح يطلع عندي 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. حتى حل هيدا الفورم indéterminée لازم أعمل factorisation لل x3 moins 1. نحن بنعرف ال a3 moins b3 الفورم فاكتوريزي لها هو a moins b facteur a2 plus ab plus b2. c'est-à-dire ال x3 moins 1 هي x au cube moins 1 au cube. الفورم فاكتوريزي تبعها هو x moins 1 facteur x2 plus x plus 1. هون عم طبق الرجل ال a هي x وال b هي 1. بعد ما اجيب الفورم فاكتوريزي صار فيني ارجع انا اجيب الليميت يعني الليميت لل f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus c'est égal limite لل x moins 1 facteur x2 plus x plus 1 اللي هو الفورم فاكتوريزي لل x3 moins 1 sur x facteur x moins 1. On simplifie par x moins 1 بصير هيدا الليميت بيساوي limite lorsque x tend vers 1 plus لل x2 plus x plus 1 على x.
on met à la place du x1 بيطلع هيدا الليميت égal 3. بما انه الليميت للf du x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus existe et finit, alors on dit que f est dérivable à droite de 1. Avec le nombre dérivé de f à droite de 1 يعني f' de 1 à droite c'est égal 3. هلا حتى تكون ال f dérivable en 1 لازم يكون le nombre dérivé à gauche de 1 بيساوي le nombre dérivé à droite de 1. بتطلع انا بما انه اثنيناتهم ايجو on dit alors comme limite la f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins égale limite la f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus, alors f est dérivable en 1. Le nombre dérivé de f à gauche de 1 بيساوي le nombre dérivé de f à droite de 1, alors f est dérivable en 1. هذا بالنسبة للإكزرسيس 2. بالإكزرسيس 3 بيقول لي dans la figure ci-contre on a C est la courbe représentative d'une fonction f. T1, T2 et T3 sont respectivement les tangentes à la courbe C en A, B et C. يعني أنا عندي C هو الكورب représentatif للفونكسيون f وعندي T1 tangente على الكورب C بالبوان A T2 tangente على الكورب C بالبوان B T3 tangente على الكورب C بالبوان C. بأول partie بيطلب مني vérifier que T1 et T3 sont parallèles. بتاني partie بيطلب مني déterminer f de 0, f' de 0, f de 1, f' de 1, f de 2 et f' de 2. بتالت partie بيقول لي on suppose que la fonction f est définie par f de x égale x3 moins 3x2 plus 2x plus 1. بيقول لي retrouver f' de 1 en utilisant la définition de nombre dérivé. بيطلب مني بأول partie vérifier que T1 et T3 sont parallèles. حتى بين أن deux droites sont parallèles, deux droites T1 و T3 لازم يكون عندنا نفس البونت. Par exemple حتى أجيب البونت للدروات T1 لازم يكون معي deux points بعرفهم، يعني بعرف الكوردوني لإلهم موجودين على الدروات T1. أول بوان موجودة على الدروات T1 وبعرف الكوردوني لإلها هي البوان A. عندها كوردوني 0 1. Aussi par exemple فيني أخذ البوان A'، كمان ال A' موجودة على الدروات T1 الكوردوني لإلها هن -1 -1. هلا حتى أجيب البونت للT1 البونت للT1 بيساوي par définition y de A' moins y de A sur x de A' moins x de A. يعني c'est égal -1 moins 1 y de A' moins y de A sur x de A' moins x de A بيطلع c'est égal 2. هلا بالنسبة للبونت لأول دروات اللي هو الT1. قلنا حتى نبرهن الT1 parallèle على الT3 لازم يكون عندنا نفس البونت، يعني كمان لازم أنا أجيب البونت للدروات T3. حتى أجيب البونت للدروات T3 لازم يكون معي كوردوني لدو بوان موجودين على الدروات T3. أول بوان موجودة على الدروات T3 وبعرف الكوردوني لها هي البوان C، عندها كوردوني 2 1. Aussi par exemple فيني أخذ بوان تانية على الدروات T3 هي البوان C'. C' عندها كوردوني 1 1. صار معي أنا دو بوان موجودين على الدروات T3، صار فيني أنا أجيب البونت للدروات T3. البونت بيساوي y de C' moins y de C sur x de C' moins x de C. يعني c'est égal -1 moins 1 y de C' moins y de C sur x de C' moins x de C بيطلع c'est égal 2. بلاحظ انه الدو تانجنت اللي هن الT1 والT3 عندها نفس البونت، هذا بيعني الT1 والT3 sont parallèles. هكذا بنكون خلصنا من اول بارتي. بتاني بارتي بيطلب مني calculer f de 0, f' de 0, f de 1, f' de 1, f de 2 et f' de 2. بداية رح بلش أنا مع ال f de 0. جرافيك ما حتى أجيب ال f de 0 بدي أشوف على الكورب شو الأوردوني للبوان اللي عندها الأبسيس 0. على الأكس دو أبسيس هيدا الأبسيس 0، على الكورب البوان اللي عندها الأبسيس 0 هي البوان A. الأوردوني لها هو 1، معناتها ال f de 0 c'est égal 1. هلا حتى أجيب ال f' de 0. ال f' de 0 هي البونت de la tangente
à la courbe au point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 0 هي ال A. التانجنت على كورب au point d'abscisse 0 هو ال T1. هيدا بيعني ال F' de 0 بتساوي البونت للتانجنت T1. البونت للتانجنت T1 طلعناه هو égal 2 معناتها ال F' de 0 égal 2. Aussi par exemple pour calculer F de 1. حتى اجيب الايماج لل 1 بتطلع انا على الكورب وين البوان اللي عندها الابسيس 1. على الكورب البوان اللي عندها الابسيس 1 هي البوان B. يعني الاف لل 1 بتساوي الاوردوني للبوان B يعني هي y de B. ال y de B c'est égal 1 معناتها f de 1 c'est égal 1. هذا بالنسبة للf de 1. الf prime de 1. الf prime de 1 par définition هي البونت de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Le point d'abscisse 1 هي le point B. معناتها الf prime de 1 هي البونت de la tangente à la courbe au point B. La tangente à la courbe au point B هو التانجنت T2. معناتها f prime de 1 c'est égal pente de la tangente T2. البونت de la tangente T2 ما معي. حتى اجيب البونت بده يكون معي 2 بوان موجودين على الدروات. في بوان بعرفها هي البي. يعني التانجنت T2 بما بالبوان اول بوان هي البي دي كوردوني 1 1. وبار اكزومبل فيني اخذ بوان ثانيه بعرف الكوردوني لها هي البوان بي بريم دي كوردوني 0 2. بما انه صار معي انا 2 بوان على التانجنت صار فيني انا اجيب البونت للتانجنت. البونت للتانجنت بيساوي y de b prime moins y de b sur x de b prime moins x de b. يعني c'est égal 2 moins 1 sur 0 moins 1 بيطلع c'est égal moins 1. بما انه البونت للتانجنت بيساوي moins 1 وهذا التانجنت هو تانجنت على كورب au point B d'abscisse 1 هذا بيعني ال f prime de 1 c'est égal moins 1. ال f prime de 1 nombre dérivé de f au point d'abscisse 1 بيساوي البونت de la tangente T2 لأن هي التانجنت هو تانجنت على كورب au point d'abscisse 1. بيطلب مني كمان جيب ال f de 2. حتى جيب ال f de 2 بدي اشوف شو الاوردوني للبوان اللي على الكورب اللي عندها ابسيس 2. البوان اللي على الكورب اللي عندها الابسيس 2 هي البوان C. الاوردوني لها هو 1 معناتها ال f de 2 c'est égal y de C وال y de C égal 1. هيدا بيعني ال f لل 2 égal 1. هلا pour trouver f prime de 2. ال f prime de 2 هي البونت de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2. Au point d'abscisse 2 c'est-à-dire au point C التانجنت هو التانجنت T3. هيدا بيعني f prime de 2 هي البونت للتانجنت T3. البونت للتانجنت T3 نحن جبناه باول بارتي سي ايجال 2. هيدا بيعني f prime de 2 ايجال 2. هيك انا بكون خلصت من دوزيام بارتي. On passe à la troisième partie. Troisième partie عطيني fonction f du x égale x3 moins 3x2 plus 2x plus 1. هي الفونكسيون اللي عامل لها انا representation par la courbe C. بيطلب مني ارجع اجيب ال f prime de 1 عن طريق الديفينيسيون de nombre dérivé. حتى اجيب ال f prime de 1 عن طريق الديفينيسيون للنومبر dérivé لازم اجيب الليميت لل f du x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1. هيدا الليميت بيساوي ال f prime de 1. حتى اجيب هيدا الليميت اول شيء بعمل كالكول لل f de 1. ال f de 1 c'est égal 1 moins 3 plus 2 plus 1 يعني c'est égal 1. C'est-à-dire limite لل f du x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 c'est égal limite لل x3 moins 3x2 plus 2x plus 1 اللي هي f du x moins 1 اللي هي f de 1 على x moins 1 plus 1 moins 1 بيروحوا بيطلع c'est égal limite لل x3 moins 3x2 plus 2x على x moins 1. اكيد اذا بحط محل ال x راح يطلع عندي 0 sur 0. لهيك انا بعمل فاكتوريزاسيون دغري للنيميراتور. On peut mettre x en facteur بيطلع هيدا الليميت بيساوي ليميت lorsque x tend vers 1 لل x facteur x2 moins 3x plus 2 sur x moins 1. حتى اكمل فاكتوريزاسيون باخذ ال x2 moins 3x plus 2 وبجيب له الراسين. الراسين لل x2 moins 3x plus 2 هن ال 1 وال 2 بما انه عندي a plus b plus c égale 0. معناتها ال x2 moins 3x plus 2 بينكتب sous la forme x moins 1 facteur x moins 2 لأن الفورم فاكتوريزي en général هو a facteur x moins x prime facteur x moins x seconde. ال x prime وال x seconde هن ال 1 وال 2 وعندي ال a égale 1
معناتها الفورم فاكتوريزي هو x moins 1 فاكتور x moins 2. بشيل ال x2 moins 3 x plus 2 بحط محلها x moins 1 فاكتور x moins 2 وبجيب الليميت. Alors c'est égal limite lorsque x tend vers 1 لل x facteur x moins 1 facteur x moins 2 sur x moins 1. On simplifie par x moins 1 بيطلع هيدا الليميت بيساوي ليميت لل x facteur x moins 2 on met à la place du x1 بيطلع c'est égal 1 facteur 1 moins 2 يعني c'est égal moins 1. نحن جبنا ال f' de 1 بالبارتي 2 اللي هي البونت للتونجنت T2 كمان طلعت معنا égal moins 1. هيك نحن بنكون خلصنا هدول الاكزرسيس. Merci pour votre attention.